नमस्कार साथी माने आज अध्याय को आपण मानकु पुणी थे स्वागत। आमे गत अधिवेशन रे शारीरिक परिवर्तन विषय कथा होते यही क्रम रे आमे समस्ते कैशोरावस्था रे निज शरीर विषय रे बुझिले एवं कौन कौन सब परिवर्तन आम शरीर रे आसे समय रे से संपर्क रे चर्चा आलोचना एबे आउ टिके आगो को बढ़िबा। एही सप्ताह रे आमे आलोचना करिबा जहा विषय रही अद्विका पाठ्यक्रम अनुसार ताहा ऋतुस्राव और ऋतुस्राव जनित परिष्कार परिच्छन्नता। आम भितरे किशोर भी अछंती, किशोरी माने भी अछंती। आपण माने भाबुतबे ये ऋतुस्रावटी उभय बुझिबा जरूरी की, कारण ऋतुस्राव केवल किशोरी मानकर होई थाए। तेणु जदि किशोरी मानकर हुए ताहले किशोर माने मध्य आज आलोचना रे सामिल हवा जरूरी की मो मतरे निश्चित भाव में सामिल हवा कथा। कारण जदि उभय किशोर एवं किशोरी ऋतुस्राव विषय जानवे सचेतन हेबे सेमानंकर ऋतुस्राव को लेकिन जो धारणा रही अनेक भ्रम धारणा रही से धारणा भ्रम धारणाटी दूरीभूत हम एवं अनेक सठिक कथा से जापर। यह द्वारा से माने परस्पर को साहाय्य करें। किशोर मानकर घरे जो भौणीटी रही ताकू से पुओ पिलाटी साहाय्य करिपारिबो एवं घरे मध्य ऋतुस्राव कारण हेउथुवा भेदभाव को दूर करिबारे से सहायक हो पाए। तेणु उभय किशोर एवं किशोरी माने ऋतुस्राव संपर्क एवं ऋतुस्राव समय रही परिष्कार परिच्छन्नता संपर्क जानिबा अत्यंत जरूरी। तेणु आसंतु समस्ते आमे एकाठी बसिबा एवं ऋतुस्राव संपर्क एठी बुझिबा कथा हवा आमर कौन धारणा रही से दिगरे ताहा मध्य आलोचना करिबा। ऋतुस्राव कहिले कौन बुझ आग टिके एठी बसिथिबा पिला माने जणे जणे करे टिके कहिलो ऋतुस्राव कहिले कौन आमे बुझुछु। ऋतुस्राव साधारणतः किशोरी बयस जिते बेले पाखापाखि 9 वर्ष हो जाए बेले बेले टिके आगरू भी हुए बा ता परे भी हुए किशोरी मानकर यौन द्वार प्रजनन द्वार रक्त बुहे मासरे निर्दिष्ट समय थरे जहाँ पाखापाखि 3 दिन रु 5 दिन पर्यंत होता है रक्त बुहे। यह प्रथम करी जेते बेले आरंभ हुए ताकू प्रथम ऋतुस्राव बोली आमे कहू। यह परे परे प्रति मासरे यही चक्रटी चले एवं जेते प्रथम करी आरंभ हुए सेते बेले अनेक किशोरी माने डरी जाती कहीं एमती है बोली भावती। अनेक समय यही कारण से माने स्कूल को आसवा बंद कर दियंती। यही कारण अनेक जगार कह जाए पुओ पिला सहित मिसब ना बा एटा छुईब ना सेटा छुईब ना यही सब कथा को आज आम टे बुझा। तेणु किशोरी बयस आसिले ऋतुस्राव हेबाटा स्वाभाविक कथा। मोर ऋतुस्राव हेउची एक कथा कहवाई आपण माने कि संकोच बोध करती कि हाथ उठेले कौ मानकर ऋतुस्राव हो साराणी। ऋतुस्राव को नहीं आमे बिल्कुल संकोच करवा नहीं। ऋतुस्राव संपर्क रे कहा सहित आलोचना कला बेले आमे खोलिकी आलोचना करवा जहा फल यही संपर्क जो परिष्कार परिच्छन्नतार कथा कह जाइछि ताहा पालन करिबारे सुविधा हबो अन्य मानकर सहयोग मिले। ऋतुस्राव एइथि हुए जे आमर किशोरी मानकर जेतेबेले गर्भाशयटी प्रस्तुत हो जाए से डिंबाणु तैयारी हुए एवं से डिंबाणु माने जेतेबेले गर्भधारण आउ हुए नहीं से कारण धीरे धीरे रक्त झिल्ली जेहेतु से तैयारी होता है से भांगिबा आरंभ करे एवं मासर गोटे चक्र रे निर्दिष्ट समय ताहा बोहिबा आरंभ करे एवं यह 3 रु 5 दिन धरिक बहे। जदि 8 वर्ष रु 9 वर्ष आरंभ होता है ताहले यह पाखापाखि आपन को 45 50 55 वर्ष पर्यंत प्रति मासरे हेबार संभावना रही। जदि ऋतुस्राव बंद हुए नियमित होउतला बंद हुए ताहले गर्भधारण हेइची बोली अनुमान करा। तेणु ऋतुस्राव कले
ଆମର ଜରାୟु ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ଯେହେତୁ ହେଉଥାଏ ସେହି ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେହି କେହି ପ୍ୟାଡ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ କପଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେ କପଡ଼ାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବା କଥା। ବଦଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ଲୁଗାଧୁଆ ସାବୁନରେ ସଫା କଲା ପରେ ଖରାରେ, ଖୋଲା ଖରା ଯେମିତି ପାଇବ ସେଇଠି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ରଖିବା କଥା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଭୟ ଥାଏ ସେ ଭୟଟି କମେ ବା ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଡରିକିରି ବା ନୀତି ନିୟମ ଦର୍ଶାଇ ଗାଧେଇବାଟା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ସ୍ନାନ କରିବେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କପଡ଼ାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ମିଳେ, ନିଜେ ଯାଇକିରି କିଣି ଆଣିପାରିବେ ବା ଘରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକିରି କିଣି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ଯୋଜନା, ସେଇ ଖୁସି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଡ୍ ମିଳେ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ଯୋଜନା। ତ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଯଦି ଆପଣ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଣିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବେ, 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ତାକୁ ବଦଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଲଗାଟା, ସେତେବେଳେ এই ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏହା ପବନରେ ଉଡ଼ିକିରି ସବୁ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ, ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରେ। ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତି ଦେଇପାରିବେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବିଲରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭ୍ରମ ଧାରଣାର ଶିକାର ହେଇ ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର କନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ବା ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜିକିରି ସେଇ କନାକୁ କୋଉଠି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଆଣିକିରି ଲୁଚା ଛପାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିବା। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ନଳୀ ଅଛି ସେଇ ପଥ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଋତୁସ୍ରାବର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଜାଣିପାରିଥିବା, ବୁଝିପାରିଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।